I'm going to Boston for the first time. Let's go to Boston. Abot na ko sa Boston Airport niya na ako sa rental section. Nag-claim na sa sakyanan. Yeah, let's go. Car. Parang nasa somewhere. I don't know. Anong sa lugar? AHG Hotel. Plain pang bisik. Ano ang garintahan nga car? Big car. Sino na nanin sa kanana? Wagoner. It's a huge car. Naku sa kinana yung dute. Garintahan dari sa Boston, Massachusetts. Tugno dari. Ang ilang mga kuan kayo nagkuan pa. Nag-yellow. Ang ilang mga lake. McDonald's na Milford Square. Kani doon lang sa kang simple judge something judge sa US. May ang lake din hina yellow freezing lake. This is it na sa Massachusetts something Boston. So wata kabot sa snow pero nagkuan din nauni siya. That's the ice in there, nagmelt na. Nauna siya, icy. Wow. The green tea. Just returning the car. Boston Airport. Yeah. I did a job here in Massachusetts and then now I'm going back to Houston. So I just returned the car. Akong ibalik ang sakyanan na. Balik na ako trabaho diri sa Massachusetts, Boston. So karon balik na ko sa home base sa Houston. Mao ni akong gisauli muna ang rental car area. So musakay kog shuttle on the way to the airport. Yeah. Ana, wait sa atong next assignment. Ang karan so ato ta sa Terminal B. Then shuttle sakay ta. Wag ka na muna ang shuttle going to terminals. So atong sakyan is Terminal B. Karon sa airport, waiting for boarding 3 o'clock on the 25 United Airlines. Alas 3 ang flight na to. Load area is based on the need to stick in front of you. We are expecting a full flight today, and we would appreciate your cooperation as much as you possibly can with you. Naabot na ta sa balik sa Houston.